Bao bela jilen fo lambao bas ko tana be ala tanu ant le nahara la yara bi ala kan sihir la bas ko tana wala nouvelle do bambulo faut que anga bo anga la se an limonom ma nam balmo mumbe usra fo mi atogomi parce que onte kumala ngulon fo quoi parce que ni be kuna fo ni di mo ma e ka jelen di mo ma wadi kay bon onte boka kumala ngulon fo quoi voilà donc me lamba bela jelen fo atlena hera la ya rabbi la kan si hera la ambe seder jama bela jelen fo ambe maniga famille bela jelen fo basi fo tana ambe la ton voilà donc voilà nouvelle do bamulo donc faut que anga bo anga la sey ali monom konate abdoulaye saba depuis madrid ambe fo la sabela jelama voilà beba do kafo ambe romina jamana nyakamine no bo ko tiara voilà bita 500 pour éduquer 500 pour éduquer voilà bon ambe alambaga befo ouais, grand frère magasa subu abtioti depuis France voilà bon nouvelle mbambulo anga village là bon madrasa ka mo do retumbe bon vraiment bon ani anga dugula musoman do tunna quoi o bolla quoi atumbe kala demsenu kala madrasa la quoi donc o tunna bolla nanga musomani ye quoi donc ana den bon ngo ame wele bla jama ma ni mo mu kera don adon fe e bi jije ka wele li ke numéro be passer kan nyanga téléphone numéro bla passer kan bon ani mu muso do o fana ka numéro be passer kan ni mo mu kera aye fe voilà bon tie demba wolo bon karamo ke tlara ka kono da musola voilà donc bon ni ubola ni muso ya be kalo kelen don bo sisan quoi o misira fo kalo flaire ni mo mun kera u domba ye comme en fait masira photo sur folo quoi et deni photo ni tie photo sur bon akoni comme téléphone ko ma do polbe en fait ko sebe bo photo ta kon te bala ko sebe en fait bo photo ko ni masira sur mais ni ya photo sur dongo do bon mbe video ke o fana kan quoi ka photo ira ani deni photo ko lira mais mu sur folo quoi mais ambe domina ko be amasika wiye harbi karamo ke ni tie muso bolla quoi na den donc haya kono da wal muso do a muso te muso in furle no do fana bo a tara aventure la bo sankele ni don cebe aventure la bo karamo ke ya alam na ka kono da la katla ka bolni muso ye bo ani cien den fana bolla cien fana den ano fana tara ko donc ambe nouvelle bla jama bema ni mo mon kera don fe bo abise ka weleli ke numéro mbe ka pasika donc o do tundo ala sago comme nya bla facebook hein pour mo be se ka famuya bon nga perembe bo ka lancement ke voilà donc o do tum ben fe ka la sawma ni ndako nya dama o do tum ben bolo bon ayre ka jate mina na fora ko
an bɛ mɔgɔw ta k'u bila ka na an ka dugu la pour an bɛ se ka diinɛ faamu cogo min, an bɛ se ka silamɛya bɛ se ka faamu cogo min, an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min. Bon n'a fɔra ko karamɔgɔ kelen bɛ tila ka na an ka musomaninw hakili yɛlɛma k'u sunguru tigɛ o m'u bɔ ka tila ka kɔnɔ dɔw la o m'u bɔ ka tila ka boli n'a ye. Bon e ni ala cɛ nin bɛ se ka faamu cogo di, nin bɛ se ka silamɛya don ba la mɔgɔw bolo wa? An bɛ mun fɔ u ka kɛ ala kama, n'u tɛ sira ala ɲɛ u ka kɛ ala kama, u ka nin ko fasɔn ninnu dabila quoi, u kana silamɛya tɔgɔ tiɲɛ quoi. Nin ye de ka silamɛya tɔgɔ tiɲɛ ka danbe bɔ silamɛya la ka silamɛya buruja quoi. Bon a bɛ ka jateminɛ bon maninka ka kɛlɛ jubaju ye nin dɔ ye quoi, bɛɛ bɛ ka dɔ fɔ ko maninka bɛ taa maninka ka kɛlɛ jubaju ye nin dɔ ye quoi. A yɛrɛ ka lajɛ an y'a karamɔgɔ ta pour an ka denmisɛnninw bɛ se ka kalan, u bɛ se ka ala ka sira faamu, u bɛ se ka ko kuntanw o kana kɛ, u bɛ se ka siniɲɛsigi bɛ se ka faamu cogo min, an bɛ se ka ala sɔrɔ cogo min. N'a fɔra ko karamɔgɔw yɛrɛ bɛ nin baara kɛ bon vraiment nin ne tun bɛ n fɛ k'a fɔ. An bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ fɛ Obama an b'a bɛɛ lajɛlen fo fo sigiyɔrɔ la. Donc nin ne tun bɛ n fɛ, karamɔgɔ cɛ bɔla ni cɛ ye muso ye walimuso de don, a muso tɛ a t'a dɔn. An y'a karamɔgɔkɛ welela ka bɔ fo n t'a dɔn a bɔra Segu de b'a sepa bon pour ka se ka an ka denmisɛnninw kalan. Donc a sera ka kɔnɔ da walimuso la ka tila ka boli n'a ye ani cɛ den fana bolila. Donc an bɛ wele bila bɛɛ ma ni mun kɛra dɔn fɛn muso min yɛrɛ kɔnɔma de don, karamɔgɔkɛ y'a kɔnɔ da la, muso in kɔnɔma de don. Donc ni mun kɛra a ye fɛn a bɛ se ka weleli kɛ n ka numéro la, n y'a numéro bila pasi kan ou bien cɛ yɛrɛ ka numéro. Donc nin ne tun dɔn ka lasaw ma, an b'aw bɛɛ lajɛlen fo. O de tun don n'a fɔra ko adamaden k'i ka ko dɔw ye ka to yen a kɔrɔ ka ca. Donc nin tɛ ka silamɛya lagosi yan, nin ye silamɛ lagosi de ye ka an danbe tiɲɛ ka silamɛya lanɔgɔ. Bon ne b'a to silamɛ fɛn karamɔgɔ dɔ bɛ f'u ma nin ne don dɔ wɛrɛ tɛ nin ne don. E bɛ karamɔgɔya la village la, e bɛ mɔgɔw laseli, e bɛ tiɲɛni na kɛrɛfɛ. Donc o la o tɛ se ka faamu. O de kama ko mɔgɔ kana se k'a fɔ a bɛ dɔ fɔ maninka ma. Vraiment lɛnsi ka baara a ka a jɔyɔrɔ yira, nin y'a dɔ ye, nin y'a dɔ ye. Bon an bɛ mun fɔ an lamɛnbagaw ye toujours bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la. Sisan ne karamɔgɔ caman bɛ yen u tɛ ala dɔn, u mako tɛ ala la, u t'a ɲini k'a dɔn fana. Donc an bɛ wele bila jama ma toujours ni mɔgɔ mun kɛra dɔnfɛn ye a k'i jija ka weleli kɛ numéro la. Mais ma se ka photo nin kɔni sɔrɔ fɔlɔ. Vraiment ni n ye photo nin sɔrɔ don o don n bɛ video kɛ photo nin kan k'a yira jama la k'a dɔn k'a fɔ karisa de filɛ nin ye bon an bɛ ka ɲini quoi. Bon karamɔgɔkɛ fana ni n sera ka fɛn fɛn ni photo sɔrɔ n b'a bɛɛ bila, mais photo nin m'a sɔrɔ fɔlɔ. Ni y'a sɔrɔ don o don an bɛ kumaw fana kan. Mais yanni photo ka sɔrɔ ni mɔgɔ mun kɛra dɔnfɛn ye e b'i jija ka weleli kɛ numéro ninnu na. Bon mun yɛrɛ ka gɛlɛn ma o ye den ta fanfɛla ye parce que denmisɛnnin de don. Vraiment bon a ko gɛlɛyalen don dɔɔni quoi. N'a fɔra a bɛ ala ko la a bɛ tila ka taa ko wɛrɛ kɛ a bɛ mɔgɔw jigila misɛnya quoi. Nin yɛrɛ ka silamɛya lagosi quoi. Donc an bɛ foli di lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma. Bɛɛ ka partager pour an bɛ se ka an ka muso ye cogo min. Donc o de tun don ka lasaw ma. N b'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo basi foyi t'an na yan, an bɛ ala tanu ni ne kibaruya tun b'an bolo yan ka lasaw ma. Komi kuma ma nɔgɔn an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma. Donc an b'aw bila siɲɛ wɛrɛ ni ala sɔnna an bɛ video k'a kan komi a ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min.
ok awa sago